आगो बाय फेरिना सांगो तें आयक गो. सांग रे. आगो जाणटू दुकरां मारूंक वयल्या दुकोर रोटा आनी पोसूंक वयल्या दुकोर रोटा. कारण जाणटू एश कित्या मुट्टू डेल्विन बाब. जाणटू दुकोर कितू हुशार तो सांगोच वयता दुसऱ्या दुकरां आज म्हाक दोल तेश कोन्न तुमकांय दोनोरोत आनी लास्टा एंड ऑफ द डे तुमकांय मातले म्हूण ते पोसूं वनाय ते फकत मारूं वताय. पूण आमगेले मनीस दुसऱ्यांक सांगनाय. दुसऱ्या सगल्या शेजऱ्या दुकरां अलर्ट कोताय तुम धांवाय हो दोश न्हू फुडें. एश कोन्न तूं केन्ना कितें घोळां गो. हें जाल्यार सारको उलयलो तूं आं डेल्विन बाब. कित्या हें मरे गोंयकार लोकां हांवें सदां घडटा. कित्या तें सांगता आमगे गोंयकारां कितले पाटी त्रासां पडटाय. जावं ते कसले एजंटा फुडें वयताय तांकां पयशे खावयताय त्रासां पडटाय. आनी खूंय भायलगांवां वचपा सोदताय भायलगांवां पावली मुटरी त्रासां पडटाय. पूण दुसरी गोंयकारां केन्ना अलर्ट कोन्नाय. कित्याक कोन्नाय. कित्याक आपूण त्रासां पडो हेचे पाड पडो. दुसरी पडटोरी त्रासां ओय आपूण जाणालोलो त्रासां पडपाचें. कित्याक सांगना तुवें त्या दुसरी मनशाकू. कित्याक तुवें त्या दुसरी मनशा अलर्ट केलो ना. फेरिना चोय दुकोरां कितू वालोर तो चोय आपणागे दुसऱ्या दुकरां कम्युनिटी सांगताय तें धांव धांव पेद्रू धरूं येता धांव धांव म्हूण त्रासां पश्न फुडें. एश को मनशान आयज सांगलोलें जाल्यार मनीसूय बरें सेफ आसतालोलें. पूण केन्ना सांगपा नाय. तुका दिसोता सांगतोलें म्हणून. म्हाक जाल्यार दिसना रे डेल्विन बाब. कितले आम विडियो काडूं कितले आम लोकांक सांगपा सोदूं आमगे गोंयकार सुदोत्तो दिसत तुका. एक तरी दिसते सुद्दां सांगतले बाबा चोय बाबा तूं एशको काम केलें जाल्यार तूं त्रासां पडटा म्हणून. केन्ना आमगे गोंयकार दिसताय तुका दुसरी गोंयकारां सपोर्ट कोत्ता म्हणून. ना कुल्ले भाशेन दोंग्या धरून सगळो लोडपाचें. आपल्या वयर कोण वयर सरोन केशें दिची नाय. पूण तो वयर पावन तो त्रासां पडटा आनी पड न्ही त्रासां. एश तेंगेलें आमगे गोंयकारांगे प्रॉब्लमूच ते. गोंय आसो गोंयचे भायर आसो भायलगांवां आसो बोटीर आसो खूंय आसो केन्ना हेल्प करची नाय. दुकरां वालोर तेच जाल्यार न्हू. की सामको. की बोवाळ घाताय आनी म्हणटाय ते दुसऱ्या दुकरां धांव 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 धांव. चल बरें मोग आसूं. थँक यू सो मच अँड गॉड ब्लेस यू.